Yung first outing ng Old Rati sa Rospatak, Hungary. Puro boss kasama yan. Oh, puro boss kasama. Ayan oh, Meister. Oh. Oh, ayan, Meister yan. Ayan. Ayan, i-YouTube natin yan. Ayan. Oh. Outing namin, first time. Rati swimming in Hungary. Nag-aalok sila nun. Nag-aalok ng vodka. Boss namin yan, no? Dito na kami sa Hungary. And our co-worker. Isang kampay. Kampay. Ayan, si ano, X-Men. Cyclops. Ayan na, oh. Kaya lang parang farm pa din Parang hindi tayo umalis sa pinuntahan natin. Parang hindi kami umalis sa mini. Almost same. Okay. And hanapin natin swimming pool. Ang ating ayan o. Ganda na sounds niya, no? Wala. Ginkgo, wala. Ginkgo. Tignan mo, may ulan. Ginkgo, may ulan, Ginkgo. Ayan. Tignan, Ginkgo, may ulan, Ginkgo. Ayan. Ang entrance, oh. Ayan, boss namin yan, si Sir Pero. Yung mga mutants. Ayun. Gorilla in the house. Crocodile and Garrelia. Ayun o. Kaya sa entrance. Souvenir. Ayun o. Oo. Ha? Ayan. Yan ang pangalan ng resort. Entrance. Macho na yun, oh. Picnic. Dito na. Gary. Ginkgo. Muulan. O, tama. Yo! Muulan. Ay, swimming pool, oh. Muulan, Ginkgo. Ayan, si Meister. Ayan ang yung Meister ng ano. Yan. Si Kalawit. Cyclops. Ginkgo. Ayan na. Okay. Alalayan si Pamangkin. Si Pamangkin. Ayan. Hindi ako kasya. Padapa. Let's play chess. Simple. Ayan o. Ginkgo. Balar. Umuulan. Ano masabi mo? Simple, Ginkgo, umuulan. Tignan mo muna yung katawan ko, Ginkgo, oh. Pang malakasan, May sliding. Kaso sa damo ang ano. No. Galing.
Krokodil. Ayan o. Pre. Ayan na. Uy. Video yan, video. Ayan. Video yan, video. Ayan. Paso. Tutulog na siya, no? Rodrigo. Ay, pambata. Po chcę się kupać. Ah. Ah, yes. Ah, ayan mga prodigy. Yung kaging ko. Yung kaging ko. Gigigigigil ko eh.